Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Eco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module Compta des sociétés. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant la constitution des sociétés. عندنا le 1er janvier, la SA Globanor a été constituée au capital de 3 millions de dirhams. هنا la société créée un capital de 3 millions de dirhams divisé en actions de 100 dirhams. Il a des 3 millions divisé par 100 غتعطيني 3000 actions. Donc les actions اللي كاين في هذه الشركة هما 3000 actions. Monsieur Farah a apporté un fonds commercial estimé à 300 000 dirhams. جاب واحد fonds commercial c'est 300 000 dirhams. Elle a reçu en contrepartie 120 000 dirhams en espèces. يعني هو ملي جاب الشركة هاد fonds commercial la société عطاتو واحد 120 000 dirhams en espèces et 1800 actions entièrement libérées. نورمالمون الا خديت هاد 300 000 درهم حيدت منها هذاك الشيء اللي عطيناه يعني 120 000 درهم شحال غتبقى ليا 180 000 درهم. 180 000 درهم si je la divise par 100 dirhams l'action غتعطيني 1800. donc 1800 هي la part ديال مسيو فرح في الشركه. Monsieur Slam et Dahman ont apporté par égale un actif résultant une société de fait existant entre eux. هاد Monsieur Slam et Monsieur Dahman جابوا واحد l'actif ديال واحد الشركة كان déjà existé ما بيناتهم composé des éléments suivants. جابوا les meubles بهاد le montant, جابوا matériel et outillage, جابوا stock de matières premières, جابوا stock d'emballage, جابوا les créances sur clients يعني les créances l'argent اللي كيتسالوا les clients et جابوا des effets en portefeuille des effets en portefeuille. Monsieur Slam et Dahman ont consenté un rabais de 150 000 de 1800 1500 pardon sur les créances pour le cas de recouvrement difficile. يعني قال لي هنا هاد les deux actionnaires عطاو واحد الغابي يعني ديال 1500 عطاوه لي كليون عطاوه على هاد لو مونطون ديال لي كليون باش يرجعوا لهم فلوس يعني داروا لهم دي ريدكسيون. Il leur a été attribué un nombre d'actions d'apport égal au montant de leur apport. يعني عطيناهم واحد les nombres d'actions cela dépend على la part ديال كل واحد فيهم. Les autres actions ont été souscrites par divers actionnaires qui ont libéré le premier quart en espèces. يعني les actionnaires اللي بقاو ont été libérés. عطيناهم des divers actionnaires يعني des actionnaires مختلفين وتليبيراو le un quart en espèces. Le 3 janvier, la société a appelé le reste du capital. Le 1 juin, la société a apporté le reste du capital. Le 16 juin, la société a reçu de sa banque l'avis de crédit relatif à la libération de 3 quarts des actions de numéraire. Travail à faire, passer au journal de la société toutes les écritures de constitution. On va tout d'abord commencer par l'écriture l'oula, la souscription d'IL. La souscription ديال الكابيتال. Comment on procède؟ أول حاجة خصنا نحسبوا les apports en nature ونحسبوا les apports en numéraire. غادي نبداو بلي apports en nature. Alors les apports en nature عندنا هما هادو les meubles, matériel, stock d'emballage, les créances et des effets en portefeuille. Mais هنا قال لي que هاد les créances راه ما خديتهمش ما غاديش ناخذهم كاملين علاش حيت غادي نقص منهم واحد لو غابي عطيته لي كليون pour le cas de recouvrement difficile يعني هذوك الاموال اللي صعيب عليا نجمعهم دونك انا جي كونسونتي واحد الغابي ديال 1500 درهم دونك خصني نقصها الوغ غادي نجمع مسيو سلامي دحمان غنجمع لي زابور ديالهم كاملين غنحيد منه هذيك 1500 ديال الغابي غتعطيني 1800 غتعطيني 1 مليون 800 باردون غتعطيني 1 مليون 800 درهم هذا هو لي زابور ديال مسيو سلام دحمان. خاصني نشوف لي زابور ديال مسيو فرح. حنا قلنا نورمالمون مسيو فرح باردون قلنا مسيو فرح جاب 300 000 درهم رجعنا ليه واحد 120 000 درهم يعني شحال بقات 180 000 dirhams. يعني بقات لي 180 000 dirhams هي هذه 180 000 dirhams. Donc les apports en nature هما l'apport ديال مسيو فرح اللي هي 180 000 dirhams غنزيدو عليها 1 مليون 800 غتعطيني apport en nature 1 مليون 980 000 dirhams 1 مليون 980 000 dirhams. En revanche, pour calculer les apports en numéraire, يعني en espèces, كناخدو الكابيتال
كنحيدو منه les apports en nature كيعطيني les apports en numéraire ديال 1 million 20 000 1 million 20 000. Donc là je peux procéder à la comptabilisation ديال هاد les écritures. Tout d'abord غندير la souscription ديال capital. حنا كنعرفوا الكابيتال 3 millions de dirhams, je vais la créditer. كنعرفوا les apports en nature حسبناهم déjà, هما 1 million 980. Les apports en numéraire 1 million 20 000 dirhams. غادي ندخل لي زيموبيليزاسيون للشركه دونك خاصني ندخلهم في لاكتيف ديالي. Alors fonds commercial, construction, matériel, stock matière, stock d'emballage, client 300 000 dirhams, 318 000 dirhams. Des effets, voilà. هنايا نقصنا 1500 دونك هاد 1500 خاصني نحيدها خاصني نسولديها هاد 1500 خاصني نسولديها. عندي هنا provision pour dépréciation donc je dois solder هذيك 1500 نورمالمون ملي كنديرها في الكريدي كوم كوا انني نقصها من لاكتيف ديالي. عندي 120 000 درهم 120 000 درهم هي لو مونطون اللي عطيت لمسيو فرح فوالا فاش جاب هاد لاكتيف عطيناه هاد 120 000 درهم اون اسبيس دونك خاصني نخرجها كوم سا باش نطيح في لو سولد اكزاكت 120 000 dirhams et باش نسولدي هاد les immobilisations غادي نكريديتي associé compte d'apport en nature 1 million 980 donc هنا كريديتيت 1 million 980 ديال les apports compte d'apport associé compte d'apport en nature كريديتيت لا بنك 120 000 درهم يعني المونطون ديسبيس حيت هو ما جابش 300 الف درهم جاب جوست 300 الف درهم موان 120 000 درهم دونك 120 000 درهم خصني نحيدها اي خصني نحيد هذيك 1500 ديال الغابي اللي عطيت للكليون. Libération des apports en nature. هنا هو قال لي les autres actionnaires ont souscrit par divers actionnaires qui ont été libérés le 1 quart en espèces يعني هذوك les apports en argent les apports en argent اللي هما اللي بقاو لينا يعني حنا كنعرفوا les apports en argent هما هادو 1 million 20 000 درهم هاد 1 million 20 000 درهم راه تليبيرات منها جوست لو 1 quart يعني l'apport يعني l'apport selon la loi اللي هو لو 1 quart donc j'ai crédité 3461 1 million 20 voilà j'ai débité banque 2 millions 255 000 dirhams علاش حيت ليبيريت لو 1 quart علاش هما اش قالوا لي في les informations les autres actionnaires ont été souscrits par divers actionnaires qui ont été libérés le 1 quart en espèces. Voilà. Donc, اللي خديت هذه نقسم من هذه غيعطيني actionnaire capital souscrit non appelé يعني باقي l'assemblée générale n'a pas fait appel لهذوك les actions اللي باقي ما تليبيراوش. Le 3 janvier, la société a appelé le reste du capital. Donc, après, je nous dire 3461. Actionnaire, capital souscrit et appelé, non versé. Actionnaire, capital souscrit, non appelé. Donc, je nous dis, هو أنني شديت هذا le compte. Actionnaire, capital souscrit. Actionnaire capital souscrit non appelé اللي هو هذا 765 000 tant que هو قال لي غادي l'assemblée générale elle va appeler هاد les actions اللي باقين حطيته en crédit actionnaire capital souscrit non appelé et j'ai débité actionnaire capital souscrit appelé non versé يعني l'assemblée générale elle a fait appel les actions qui restent mais pas encore à la libération donc on a le 3 sur 4. Donc le 3 quarts, il a été appelé. Le 1 juin, la société a apporté le reste du capital. Voilà. Donc, la libération de reste, j'ai crédité le compte 3461, le montant, et j'ai débité la banque. Donc, il faut se dire la banque. La libération de reste du capital.
à ne pas oublier هاد 1500 انا ندخلها في زيموبيليزاسيون ديالي. علاش؟ حيت نورمالمون انا هذاك لو غابيل اللي عطيت للكليون راه يساجي لواحد لا شارج، دونك لا شارج خصها تحملها الشركه. دونك انا ماشي جوست خصني نسولديه نقصو ندوزو في لا كونطابيليتي في هاد، ندوزو في البروفيزيون يعني 5900 وما ندوزوش في لا شارج. دونك خصني ندوزو في لا شارج ديالي. باش ندوزو في لا شارج كندخلو في لي زيموبيليزاسيون فري دو كونستيتيوسيون دونك 1500 خلصتها باغ بنك يعني ريغلومون فري دو كونستيتيوسيون باغ بنك. اي هاد 2111 غادي ندوزها في لامورتيسمون في هذاك العام كوم امورتيسمون فري دو كونستيتيوسيون